लास्ट वीडियो में आप लोगों ने इलस्ट्रेटर में फाइल कैसे बनती है वो सीखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेक्शन टूल को कैसे यूज करते हैं इस बारे में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इलस्ट्रेटर के इंटरफेस के बारे में कुछ बता दूं। ये जो हमें साइड पे एक बार नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं टूल बार। इसका नेम है टूल बार। यहाँ पे इलस्ट्रेटर में जो भी टूल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं टूल बार। ये जो टॉप पे आपको शो हो रहा है यहाँ पे फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, टाइप, सिलेक्ट, इफेक्ट, व्यू, विंडो, हेल्प, ये सब प्रॉपर्टीज जो दी हुई हैं ये इन टूल्स के रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको हम प्रॉपर्टी बार कहते हैं। ये है हमारे पास टूल बार और ये प्रॉपर्टी बार। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन टूल की। टूल बार में जो फर्स्ट टूल है हमारे पास वो है सिलेक्शन टूल। इसका शॉर्टकट जो है, जो इसकी शॉर्ट की है वो है वी। जब मैं वी प्रेस करूंगी तो मेरे पास ये सिलेक्शन टूल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब सिलेक्शन टूल को हमने यूज कैसे करना है या इसको हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जैसे कि ये शो कर रहा है नेम से सिलेक्शन टूल, ये किसी भी शेप्स की या सिलेक्शन पर्पस के लिए वर्क करता है। तो यहाँ पे तो मेरे पास फिलहाल कोई शेप मौजूद नहीं है, इसलिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक शेप डिजाइन करनी होगी ताकि मैं सिलेक्शन टूल को यूज कर सकूं। यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे आए। यहाँ पे हमें इलस्ट्रेटर में कुछ शेप्स ऑलरेडी डिजाइन की हुई मिल जाती हैं। इसकी शॉर्ट की है एम। जब मैं एम प्रेस करती हूँ तो मेरे पास ये रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट हो जाता है। आप लेफ्ट क्लिक करें, आपको यहाँ पे रेक्टेंगल टूल के नीचे मजीद कुछ शेप्स जो होंगी, लाइक ये राउंडेड रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल, फ्लेयर टूल। आपने इसमें से जो शेप डिजाइन करनी है आप उसको सिलेक्ट करें और आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे रेक्टेंगल टूल चाहिए, मैंने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं ड्रैग करूंगी और अपनी एक शेप बना लूंगी। यहाँ से मैं फिल में आके इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको ये प्रोमिनेंट हो कि हमारे पास रेक्टेंगल में कलर कौन सा फिल है। क्योंकि हमारे पास आर्ट बोर्ड का कलर भी व्हाइट था तो रेक्टेंगल का कलर व्हाइट होने की वजह से हमें वो शो नहीं हो रहा था। यहाँ पे मेरे पास एक रेक्टेंगल डिजाइन हो चुकी है। अब मैंने इस पे अप्लाई करना है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल के लिए मैंने वी प्रेस किया तो मेरे पास सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो गया। अब मैं इस शेप पे जस्ट क्लिक करूंगी। सिलेक्शन टूल के हमारे पास 3 से 4 काम हैं कि हम सिलेक्शन टूल से जस्ट ये नहीं कि हम सिर्फ किसी शेप को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन तो लग गई है, लेकिन बाज़ औक़ात सिर्फ सिलेक्शन लगाना ही इनफ नहीं होता। अगर मैंने इस शेप की डायरेक्शन को चेंज करना है, लेट्स सपोज ये शेप मेरे पास इस टाइम यहाँ पे पड़ी है, नेक्स्ट मुझे इसको इधर ले आना है, मैंने इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, इस शेप को मूव करना है, तो वो कैसे करूँगी, सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन लगा के देन लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, और मैं इस शेप को यहाँ पे ड्रैग करके रखूँगी। इसी तरीके से आप यहाँ पे एक और शेप ले लें, राउंडेड रेक्टेंगल। ये देखिए, अब मुझे इस शेप को ड्रैग करना है कुछ इस तरीके से। अब मैंने इस शेप की कॉपी लेनी है। कॉपी हम कैसे लेंगे, इस शेप को सिलेक्ट करके आल्ट प्रेस करें और ड्रैग करें तो हमारे पास सेम इसी शेप की कॉपी आ जाएगी। ये देखिए मैं इस शेप को मूव कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल और इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रही हूँ। तो सिलेक्शन टूल के 2 वर्क हमने किए हैं। अब एक तो हमने सिंपल सिलेक्शन लगाई, दूसरा हमने इसको मूव करवाया, इसको मोशन करवाई और इसकी डायरेक्शन को, इसकी मूवमेंट को चेंज किया। थर्ड वर्क क्या है, यहाँ से आप एक और शेप डिजाइन कर लें। लाइक यहाँ पे मैंने एक और राउंडेड रेक्टेंगल टूल लिया और यहाँ पे मैंने इस शेप को डिजाइन कर लिया। अब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ ये शेप मेरी रोटेट हो। आपने अगर रोटेशन करवानी है तो आपने कर्सर को इस पॉइंट के करीब लाना है। जब आप इस पॉइंट के करीब लाएंगे तो ये आपको राउंडेड कर्सर शो करवाएगा, जो आपको ये शो करवा रहा है कि अब आप अपनी शेप को रोटेट कर सकते हैं।
میں جسٹ لیفٹ کلک کر کے اس کو ڈریگ کروں گی تو یہ دیکھیں جیسے جیسے میں ڈریگ کروں گی اس کا اینگل چینج ہوتا جائے گا اور یہ اینگل کے لحاظ سے میری شیپ کو روٹیٹ کرتا جائے گا. یہ دیکھیں اگر اب آپ نے اس شیپ کو بھی روٹیٹ کرنا ہے آپ سیم یہی پروسیجر کریں. کرسر کو اس پوائنٹ کے پاس لائیں اور یہاں سے اس کو ڈریگ کریں. لیٹس سپوز اب میں نے اس کو 90 ڈگری پہ ڈریگ کرنا تھا تو یہ دیکھیں 90 ہمارے پاس ورٹیکل ہوتا ہے تو یہ میرے پاس along y ایکسس ہو گیا. تو سلیکشن ٹول سے ہم نے سلیکشن، موومنٹ اور روٹیشن کی. جو اس کا لاسٹ ورک ہے لیٹس سپوز آپ یہاں پہ کوئی بھی شیپ ڈیزائن کرتے ہیں. لیٹس سپوز میں نے یہاں پہ یہ ایلپس ڈیزائن کیا ہے. اگر ایلپس کو آپ ایسے ہی ڈیزائن کریں تو اس کا سائز ٹھیک نہیں ہوتا، یہ کمپریس ہو جاتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے ایلپس کو سلیکٹ کرنا ہے، یہاں سے شفٹ پریس کرنا ہے، ود دا ہیلپ آف شفٹ آپ نے اس کو ڈریگ کرنا ہے تو یہ آپ کو ایک گڈ سائز میں ایلپس ڈیزائن کر کے دے دے گا. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی ایلپس کا آپ سائز انکریز کریں یا پھر ڈیکریز کریں تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس کو سمپل یہاں سے ڈریگ کریں گے تو کیا اس سے آپ کا یہ سائز چینج ہو جائے گا؟ سائز آپ کا انکریز ڈیکریز ہوگا تو صحیح، لیکن جو اس کا اوریجنل سائز ہے وہ یہاں پہ خراب ہو جائے گا. تو اس چیز سے آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے. آپ نے کنٹرول زی کرنا ہے. کنٹرول زی ہے ہمارے پاس شارٹ کی، انڈو کی. اب میں یہاں سے شفٹ پریس کروں گی اور اگر میں نے شیپ کا سائز انکریز کرنا ہے تو میرا اوریجنل سائز سیم رہے گا، میری شیپ کمپریس نہیں ہوگی. اور یہاں پہ یہ دیکھیں میری شیپ کا سائز ڈیکریز بھی ہو گیا اور یہاں پہ میں نے اپنی شیپ کا سائز انکریز بھی کر لیا ہے. تو سلیکشن ٹول ہمارے پاس کہنے کو تو جسٹ سلیکشن ہے لیکن ہم اس ٹول سے بہت سے ورک لے سکتے ہیں. نمبر 1 ہم نے سلیکشن لگائی. نمبر 2 ہم نے اپنی شیپ کی ڈائریکشن چینج کی، ہم نے اپنی شیپ کو موو کیا. نمبر 3 ہم نے اپنی شیپ میں روٹیشن اپلائی کی. نمبر 4 ہم نے اپنی شیپ کا سائز سیٹ کیا، اس کو منیمائز یا پھر میکسیمائز کیا. آئی ہوپ سو آپ کو آج سلیکشن ٹول کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور جو ساتھ ساتھ میں آپ کو شارٹ کیز بتا رہی ہوں وہ آپ نوٹ کر لیں کیونکہ شارٹ کیز آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کریں گے. اگر آپ کو میری لیکچر کی سمجھ آ گئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. اللہ حافظ.